Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Cine TV ओडिशा। आज आम ये भिडियो डिस्कसन करवा किसी इम्पोर्टेंट ओडिया व्याकरण प्रश्न जहाँकि आमर एसएसबी टीजीटी एग्जाम पाई मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो। ये हूँ क्लास नंबर 7 ओडिया ग्रामर क्लास नंबर 7। एथरे आम डिस्कसन करवा टोटल 52 क्वेश्चन। आपन आउट ऑफ 52 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स ए वीडियोटी हमरो रेगुलर हाई स्कूल टीचर असिस्टेंट टीचर एंड ओवीएस जहाँकि अपकमिंग रही से इम्पोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। प्रथम क्वेश्चन रही से बयस रे मो ठारू सान रेखांकित पदटी केउ विभक्ति पचारि। तो बयस रे तले रेखा अच्छी तो बयस रे को विभक्ति हम द्वितीया ना तृतीया ना पंचमी ना सप्तमी। से बयस रे मो ठारू सान तो बयस रे ये कौन हम रे अच्छे मैंने कौन हम सप्तमी हम किंबा तृतीया हम। कु मान को थे द्वितीय होता कु मान को ना रु ठारू मान ठारू थे पंचमी होता रु ठारू मान को ना तो रे थे तृतीय हो पारे किंबा सप्तमी हो पारे। तो ये मुझे सप्तमी को जगार हो ना समय बा काल को सूचैले कालाधिकरण हम आउ विषय को सूचैले विषयाधिकरण हम आउ आपण मानकर कौन ना स्थान को सूचैले स्थानाधिकरण। ये कौन स्थान देनी कि कौन विषय ना कि कौन आपर समय को सूचैनी। तो यहाँ आराम से आप भाविए जे यहाँ तृतीय विभक्ति हम। तृतीय विभक्ति कहीं हो ना सान और बड़ कम आउ अधिक शब्द जोगे तृतीय विभक्ति हम। ये सान शब्द जोगे तृतीय विभक्ति हम। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही मु रास्तार जाऊ जाऊ पड़गली यह क्यों प्रकार वाक्य जटिल यौगिक सरल ना मिश्र। तो कौन हम मु रास्तार जाऊ जाऊ पड़गली तो ये गोटे मात्र समापिका क्रिया अच्छी। तो गोटे मात्र समापिका क्रिया जो वाक्य थाए सेटा कौन ना सेटा होची सरल वाक्य। एक रु अधिक सरल वाक्य संयोग कौन होची ना यौगिक वाक्य। आ जटिल कौन ना से दुईटी खंड वाक्य थाई पारे किंबा गोटे प्रधान वाक्य रहे आ गोटे अप्रधान वाक्य सब प्रधान वाक्य निर्भरशील थाए ताकू कहा जाए जटिल वाक्य। तो ये आमर इजी क्वेश्चन यहाँ गोटे समापिका क्रिया अच्छी तो यहाँ सरल वाक्य हम। ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही बाहाघर बेले बैगण रुआ रूढ़ीर अर्थ कौन माने बाहाघर आज बैगण रोइब तो केबे बैगण हम आबे तुम बाहा हम तार अर्थ कौन बोली से पचारि। तो बैगण रोपण प्रकृष्ट समय बाहाघर ना मूल कार्य सहयोगी कार्य एकत्र करवा उचित ना धैर्य धरले कार्य सिद्धि हुए ना पूर्व प्रस्तुति न था शेष मुहूर्त कार्य। तो बाहाघर बेले बैगण रुआ ये रूढ़ीर अर्थ हो पूर्वर प्रस्तुत न था कि शेष मुहूर्त तत्तरिया होकि जेकोसी कार्य करवा। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पसंद करवा यही अर्थ बुझाऊा रूढ़ीटी लेख। आखि की पाइबा आखि पाइबा ना आखि बुलाइबा ना आखि खोलिबा। पसंद करिबा यही अर्थ बुझा तो रूढ़ी होची पसंद करिया माने आखि की पाइबा। ए होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही जेकोसी उपाय कार्य हासिल करिबा ए रूढ़ीर अर्थ कौन। जेकोसी उपाय कार्य हासिल करिबा ए अर्थ प्रकाश करुवा रूढ़ीटी कौन बोली से पचारि। यही अर्थ प्रकाश करुवा रूढ़ीटी कौन हम कोपे बर नहले तपे बर चोर मन चोर गंठिली रे आखु कियारी पशिबा एका बाघ के शीत जाए ना। तो कौन हम जेकोसी उपाय कार्य हासिल करवा यही रूढ़ीर अर्थ यही अर्थ प्रकाश करता रूढ़ी होची कोपे बर नहले तपे बर। कोपे बर नहले तपे बर यही रूढ़ीर अर्थ होची जेकोसी उपाय कार्य हासिल करवा। ए हूँ सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर जोटा एमती आम टिक मारा जाए सब मुझे आसार कारण हूँ जे आमर टेलीग्राम पेड बैच चली ओनली एमसीक्यू बैचेस ओनली एमसीक्यू पीडीएफ मिल ग्रुप रे जॉइन हेले 7000 एमसीक्यू पीडीएफ मिल। तो ये हूँ पेड ग्रुप अच्छी 7000 एमसीक्यू पीडीएफ मिल। एथेर आपको ओडिया ग्रामर रहिबो इंग्लिश ग्रामर पेडागोजी रहिबो सोशल स्टडीज रहिबो आउ पेडागोजी इभालुएसन रहिबो।
तो जहाँकि आम सिलेबस अच्छी सिलेबस को बेस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौ टाइप बेस करके क्वेश्चन सब बनई जहाँकि एग्जाम ओरिएंटेड रहिबो। जदि आप इंटरेस्ट अच्छा तार आपने जॉइन करेंगे। नंबर रही 9337862641 9337862641 ये नंबर व्हाट्सएप अच्छी फोनपे अच्छी। तो आपने 300 रुपीज पे कले आप टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करदेवी से आपको एसएसबी टीजीटी आमर क्लासेस रहिबो। ता सहित आपनकर क्लासेस तो आमर यूट्यूब रे फ्री मध्य होची आ किछि क्लासेस आमर पेड ग्रुप पाई ही हबो। ता सहित आपको 7000 एमसी को पीडीएफ मिलिबो जहाद्वारा आपको एग्जाम पाई बहुत हेल्पफुल रहिबो। जदि इंटरेस्ट अच्छे आप जॉइन करेंगे। तो स्टार्ट करवा नेक्स्ट क्वेश्चन सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नलिखित पद मानक मध्यरु केउंटी तद्धित पद चिन्ह। तद्धित कोटा बिंछणा सापुआ बाजणा खेलणा। तो तद्धित पचारि तद्धित हेले कौन शब्द सहित प्रत्यय जोग हेले कौन होची नामर तद्धित हुए। तो शपथ शब्द सहित प्रत्यय। तो बिंछणा केमती बिंच युक्त अणा बिंच धातु सहित प्रत्यय लगे कौन हम ये आमर कृदंत। बाज युक्त अणा बाजणा बाज धातु सहित प्रत्यय ये है कृदंत। खेलणा खेल युक्त अणा ये खेल धातु सहित ये है आमर कृदंत। तो बाकी रहा कौन ना सापुआ सापयुक्त उआ सापयुक्त उआ सापुआ। तो ये आमर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। साप हूँ गोटे कौन शब्द शब्द सहित प्रत्यय जो कौन हो आमर तद्धित हम। तो सापुआ हूँ गोटे तद्धित पद बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही दशरथ पुत्र एक पदरे प्रकाश कले कौन हम। दाशरथी दाशरथी राघव रामचंद्र। दशरथ पुत्र कौन कह जाए ना दाशरथी। ऑप्शन नंबर ख हम करेक्ट आंसर। दाशरथी दरे आकार तालवश्य र थरे हर्षे। तो आप दीर्घ हम नहीं। तो आम ऑप्शन नंबर ख हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आम देखा शूर्पणखा यही समस्त पद क्यों ये समस्त पद पर क्यों विग्रह वाक्यटी ठीक माने शूर्पणखा हूँ गोटे समस्त पद बा समास। यार समस्त पद जो ये समस्त पद देछि बा ये समास देछि यार विग्रह वाक्य बा व्यास वाक्य कौन हम। शूर्पणखार व्यास वाक्य कौन हम। शूर्प अटे नख रावणर भौणी शूर्प परि नख जार ना कौन से नुहे। तो कौन हम शूर्पणखा माने कौन ये हूँ गोटे समस्त पद यार व्यास वाक्य बा विग्रह वाक्य हम शूर्प परि नख जार। ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। आपको पचार शूर्पणखा कौ समास हम कौ समास हम यहाँ आमर जार लगी। तो कौन हम बहुब्रीहि समास हम कौन हम मध्यपदलिपि बहुब्रीहि समास हम। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आम देखा सत्य एमिति एक अमूल्य धन जहाँ सहित मणिकांचन समान नुहे। उक्त वाक्यर गठन रूप निर्णय कर माने एटा कौ प्रकार वाक्य गठन दृष्टि एटा कौ वाक्य बोली पचारि। तो आमर कौन जहाँ लगे जहा ताहा जे से जदि जदिओ जेतेबेले सेतेबेले एठारे सेठारे जार तार ये सब लगी माने आखि बुझिकी मार कौन जटिल वाक्य। ऑप्शन नंबर ख हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट आम देखा चढ़ईटी फड़फड़ डेणा झाड़ी उड़ीगला। रेखांकित तो पदटीर अवय निर्णय कर। फड़फड़ फड़फड़ मड़मड़ धड़ धड़ एगुड़ा कौन भावसूचक ना शब्दानुकारी ना सादृश्यबोधक ना आलंकारिक कौ प्रकार अवय फड़फड़ यहाँ आमर कौन हम ना आमर शब्दानुकारी अवय। ऑप्शन नंबर ख हम करेक्ट आंसर शब्दानुकारी अवय। ऑप्शन नंबर ख हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नलिखित मध्यरु तद्धित पद चिन्हट कर। कौटा तद्धित राधेय उठाण शुणाणी जियंता। तो तद्धित कौटा बोली से पचारि। तो तद्धित पद कौन हम शब्द सहित प्रत्यय जोग हेले आमर तद्धित हम। तो देखा उठ युक्त उठ धातु उठ युक्त आण उठ धातु धातु सहित प्रत्यय लगे ये आमर कृदंत। जियंता जी युक्त अंता जी धातु सहित अंता प्रत्यय लगे तो ये आमर कौन कृदंत। शुणाणी शुण धातु सहित प्रत्यय लगे तो ये आमर कृदंत धातु सहित प्रत्यय लगे मैंने कृदंत हम। तो बाकी रहा राधेय यहाँ केमती ना राधा शब्द सहित एय प्रत्यय लगी राधा युक्त एय राधेय। तो ये राधेय कौन हम ना तद्धित पद। ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट आम देखा केउटी उत्तर पद प्रधान समास अटे। उत्तर पद जहाँ
परपद सैया आपको पचार उत्तर पद दे कि परपद दे तो उत्तर पद बा परपद प्रधान समास कौटा आमर तत्पुरुष ना अव्ययीभाव ना द्वंद्व ना बहुब्री आमर उत्तर पद बा परपद प्रधान समास होची कौन तत्पुरुष हम आ कर्मधारय थे कर्मधारय हम तो कर्मधारय देनी तत्पुरुष हम जदि तत्पुरुष न देकी कर्मधारय दे तो सहीटा भी आपंकर हम आउ अव्ययीभाव समास होची पूर्व पद प्रधान समास आउ द्वंद्व होची कौन उभय पद प्रधान समास आ बहुब्री कौन ना से कौन पद को प्राधान्य दिए ना से अन्य अर्थ प्रधान समास अन्य अर्थ प्रधान समास अन्य अर्थ को प्राधान्य दब तो मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो तत्पुरुष कर्मधारय पर कौन तत्पुरुष कर्मधारय होची उत्तर पद बा परपद प्रधान कर्मधारय समास अव्ययीभाव पूर्व पद प्रधान समास तापरे बहुब्रीहि अन्य अर्थ प्रधान समास आ द्वंद्व उभय अर्थ को प्राधान्य देउथिबा समास तो मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आय देखि व्यय यही लोकवाणी अर्थ कौन आय बढ़ाइबा व्यय कमाइबा मितव्ययी हेबा आय व्यय समान आय देखि व्यय यही लोकवाणी बा रूढ़ीर अर्थ होची मितव्ययी हेबा सी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट होइछि महर्षि यह ठीक संधि विच्छेद निर्णय कर महाजुक्त ऋषि महरजुक्त ऋषि महाजुक्त अऋषि ना महरजुक्त ऋषि महरजुक्त सी कौन हम महाजुक्त ऋषि महर्षि ऑप्शन नंबर क होची सठिक उत्तर नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही सबुबले हाणुआ कथा कह ना सबुबले हाणुआ कथा कह ना रेखांकित पदटीर विशेषण निर्णय कर हाणुआ कौन क्रिया विशेषण ना क्रियाज ना क्रिया विशेषण विशेषण ना विशेषण विशेषण तो कौन हम हाणुआ हाणुआ केमती होची ना हाण हाण जुक्त उआ हाण होची धातु उआ होची प्रत्यय धातु सहित प्रत्यय जोग हेले कौन होची ना कृदंत होची यदि कृदंत पद होची ताहले कृदंत पद गुड़ाक सबुबले आमर क्रियाज विशेषण अटे तो ये कौन हम क्रियाज विशेषण हम क्रियाज विशेषण हो कृदंत पद गुड़ाक सबुबले क्रियाज विशेषण हुए हाणुआ उड़ंता चलंता जलंता फेरंता जियंता जियंता जी युक्त अंता उड़ंता उड़ युक्त अंता चलंता चल युक्त अंता फेरंता फेर युक्त अंता आमर कौन हाणुआ आमर हम क्रियाज विशेषण कहीं यहाँ गोटे कृदंत पद तो ऑप्शन नंबर ख हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही ढोलिया क्यों अर्थ में तद्धित पद अटे तुलना अर्थ में वृत्ति अर्थ में स्व अर्थ में जात अर्थ में तो ढोलिया ढोल युक्त इया ढोलिया ये कौन ढोलिया माने जी ढोल बजाए जार वृत्ति ढोल बजाइबा तो ये वृत्ति अर्थ में आमर तद्धित पद होइछि नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट रही सात्विक तद्धित पदरे क्यों प्रत्यय जोग होइछि क ना अ ना इक ना य तो कौन सत्वयुक्त इक प्रत्यय लगी सत्वयुक्त इक सात्विक इक प्रत्यय लगी ये कौ प्रत्यय पचार तो इक प्रत्यय हम यशस्वी तद्धित पदरे क्यों प्रत्यय जोग होइछि यशस्वी कौ प्रत्यय लगी बीन ना बत ना मत ना इल कौन यशस्वी कौन हम जसह युक्त बीन बीन प्रत्यय लगी जसह युक्त बीन यशस्वी तो ये कौ प्रत्यय लगी ना बीन प्रत्यय लगी अच्छी तो नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नलिखित मध्यरु किए विसर्ग संधि नुहे विसर्ग संधि कौटा नुहे चक्षुरोग पुनर्मूषिक संस्कार और अंतर्हित तो देखो चक्षुरोग केमती हम चक्षु युक्त ये विसर्ग लगे रोग तो कौन हम चक्षुजुत रोग चक्षु रोग पुनर्मूषिक तो ये कौन पुनः युक्त मूषिक ये विसर्गटा रही जाऊँगी पुनर्मूषिक हम ये विसर्ग संधि ये भी विसर्ग संधि गला ये भी विसर्ग संधि गला अंतर्हित अंतर्हित केमती अंतः युक्त हित ये विसर्ग अच्छी ये ह अच्छी ये आमर रेफ हो तो अंतः युक्त हित अंतर्हित तो ये भी विसर्ग संधि ये भी विसर्ग संधि ये भी विसर्ग संधि किंतु संस्कारटा केमती संस्कार केमती ना सम युक्त कार सम ये आमर कौन व्यंजन
ସନ୍ଧି ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ବାକି ତିନିଟା ଯାକ ଆମର ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ତ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କେଉଁଟା ନୁହେଁ ନା ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କେଉଁ ସମାସ? ଅଲୁକ ସମାସ, କର୍ମଧାରୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ନା ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ? ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କ'ଣ ହେବ? ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତି। ତ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଲା ମାନେ କ'ଣ? କୁ ଲାଗିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ। ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଲା ମାନେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ତ ଏଇଟା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଶୋକ ସାଗର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଶୋକ ଅଟେ ସାଗର, ଶୋକ ରୂପକ ସାଗର, ଶୋକ ର ସାଗର, ଶୋକ ରେ ସାଗର। କ'ଣ ହେବ? ଶୋକ ସାଗର କ'ଣ ହେବ ନା ଶୋକ ରୂପକ ସାଗର। ରୂପକ ଏ ଲାଗିଛି ତ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଶୋକ ସାଗର କେଉଁ ସମାସ ଅଟେ? ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। କେଉଁ କର୍ମଧାରୟ? ନା ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଶୋକ ସାଗରର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶୋକ ରୂପକ ସାଗର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁତ୍ରମଣି ସମାସର ନାମ ଲେଖ। ଏଇଟା କେଉଁ ସମାସ? ପୁତ୍ରମଣି କର୍ମଧାରୟ, ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ, ଦିଗୁ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ? ତ ପୁତ୍ରମଣି ୟା ଯଦି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କରିବା, ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ହେବ? ପୁତ୍ର ରୂପକ ମଣି। ରୂପକ ଲାଗିଲେ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହେବ, ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହେବ। ତ ବି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଝିଅ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲା। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କେଉଁ କାରକ ଚିହ୍ନ? ଝିଅ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲା। ଘରୁ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲା। ଘରୁ ମାନେ କ'ଣ? ଘରରୁ। ଘରୁ ମାନେ ଘର ରୁ। ରୁ ଲାଗିଲେ କ'ଣ? ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ? ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ। ଅପାଦାନ କାରକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ କାହାର ରଚନା? ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ? ତ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜକୀୟ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି? ଜାତ ଅର୍ଥରେ, ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ହିତ ଅର୍ଥରେ ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ? ରାଜକୀୟ ଏଠି ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ନା ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ନୁହେଁ? ଗରିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରିୟ, ଧୀର। କେଉଁଟା ବିଶେଷଣ ନୁହେଁ? ଧୀର। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ପାଣି, ପାଣିଟା କେମିତି ନା ଧୀର। ପାଣି ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ଧୀର କ'ଣ? ପାଣିର ବିଶେଷିତ କଲା, ତ ଧୀର ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ପ୍ରିୟ, ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ। ପତ୍ନୀ ହେଉଛି କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ। ପତ୍ନୀ କେମିତି ନା ପ୍ରିୟ। ବିଶେଷକୁ ବିଶେଷିତ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସିଏ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ଗରିବ ଲୋକ। ଲୋକ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। ଲୋକଟା କେମିତି ନା ଗରିବ, ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ଗରିବ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ ହେବ। ତ ତିନିଟା ଯାକ ବିଶେଷଣ ହୋଇଗଲା। ବାକି ରହିଲା କେଉଁଟା? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। କ'ଣ ହେବ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ବିଶେଷଣ ପଦ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବିଶେଷଣ ନୁହେଁ କେଉଁଟା? ନା ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପାଣି ଝରୁଛି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ବିଶେଷଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ନା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପାଣି ଝରୁଛି। ଝରୁଛି ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। କ୍ରିୟା କେମିତି ଝରୁଛି ନା ଜୋରରେ ଝରୁଛି। ତ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କଲା ଜୋରରେ, ତ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ? କ୍ରିୟାର ବିଶେଷଣ। କ୍ରିୟାର ବିଶେଷଣ। ଆଉ ଜୋରରେ ଜୋରକୁ ଅଧିକ ବିଶେଷ କରୁଛି କ'ଣ? ଖୁବ୍। ତ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ତ କ'ଣ ହେବ? କ୍ରିୟା ଫାଷ୍ଟ ଝରୁଛି, ଆକୁ ବିଶେଷ କଲା ବିଶେଷଣ, ଏ ବିଶେଷଣକୁ ଅଧିକ ବିଶେଷ କଲା ଇଏ, ତ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠକ କି ଧରଣର ବାଚ୍ୟ ଅଟେ? କର୍ତ୍ତୃକାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, କର୍ମକାରକ ନା ଅଧିକରଣ କାରକ? ତ ପାଠକ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତୃକାରକ ବାଚ୍ୟ ଅଟେ। ପାଠକଟା କ'ଣ? ପାଠକ ଯିଏ ପାଠ କରେ ସିଏ ଯିଏ କର୍ତ୍ତା, କର୍ତ୍ତା ହେଲେ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତୃକାରକ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦୂରବସ୍ଥା ଶବ୍ଦଟିର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦୂରଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଦୁଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଦୁଃଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଦୁଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। କ'ଣ ହେବ? ଦୂରବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଦୁଃଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ଦୁଃ ଏଇଠି ଆମର ବିସର୍ଗ ଲାଗିବ। ତ ଦୁଃଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଦୂରବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର
सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही गधटी गीत गाउछि ଏହା ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ କାହିଁକି? ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ କାହିଁକି? ଯୋଗ୍ୟତା ଅଭାବ ଥିବାରୁ, ନା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥିବାରୁ, ନା ଆସକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ନା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ। ଗଧଟି ଗୀତ ଗାଉଛି। ଗଧ କେବେ ଗୀତ ଗାଏ କି? ଗଧ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି? ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଗଧ କେବେ ଗୀତ ଗାଉଛି କି? ଲୋକ ଗୀତ ଗାଇପାରେ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଗାଇପାରେ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଗାଇପାରିବ। ତ ମଣିଷ ଗୀତ ଗାଉଛି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ହେବ। ଗଧ କେବେ ଗୀତ ଗାଏ ନାହିଁ, ତ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ହେବ? ଯୋଗ୍ୟତା ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି କୂଳର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ସମାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କେଉଁ ସମାସ? ଦିଗୁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅବୟଭାବ ନା ତତ୍ପୁରୁଷ? କୂଳର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ। ଅନୁ କ'ଣ? ଉପସର୍ଗ। ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲେ ମାନେ ଅବୟଭାବ ସମାସ ହେବ। ଉପସର୍ଗ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି ମାରିବେ, ସେଇଟା ଅବୟଭାବ ସମାସ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆର୍ଜବର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆର୍ଜ ଯୁକ୍ତ ବ, ଆର୍ ଯୁକ୍ତ ଜବ, ରଜୁ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଆଜି ଯୁକ୍ତ ରବ। କ'ଣ ହେବ? ଆର୍ଜବର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ? ରଜୁ ଯୁକ୍ତ ଅ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ରଜୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆର୍ଜବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉପମାନ ବୋଧକ ପଦର ଲୋପ ନ ହେଲେ, ଅନ୍ୟ ପଦ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଅନ୍ୟ ପଦ ସହ ବିଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ନା ଉପମାନ ବୋଧକ ପଦର ଲୋପ ହେଲେ। କ'ଣ ହେବ? ନା ଉପମାନ ବୋଧକ ପଦର ଲୋପ ହେଲେ ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବାକ୍ୟ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିଶେଷିତ କରେ, ଯାହା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବିଶେଷିତ କରେ, ନା ଯାହା ପଦର ଅର୍ଥକୁ ବିଶେଷିତ କରେ। ତ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯାହା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଲାଭ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ ପଦ? ଅବସ୍ଥାବାଚକ, ନା ସଂଖ୍ୟା, ନା ପରିମାଣ, ନା ଗୁଣ? ତ ବିଶେଷଣ କ'ଣ? ଲାଭଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ବହୁତ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ? ବହୁତ, ଅଳ୍ପ, ବେଶୀ, କମ୍, ଚାମଚେ, ବେଲେ, କିଲେ, ପାଏ, ହାତେ, ଏସବୁ କ'ଣ? ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଉଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବ ପରିମାଣବାଚକ ବା ପରିମାଣ ସୂଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ? କେଶାକେଶି, ଟଣାଟଣି, ମରାମରି, ଘୋଡ଼ାମୁହାଁ। କେଉଁଟା? ତ କେଶାକେଶି, ଟଣାଟଣି, ମରାମରି, ଧରାଧରି, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି, ପେଲାପେଲି। ତ ଆମର କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାପୃତ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାପୃତ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ? ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ବ୍ୟାପୃତ ହେଲେ ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାମୁହାଁ କ'ଣ ହେବ? ଘୋଡ଼ାର ମୁହଁ ପରି ମୁହଁ ଯାହାର। ତ ମଝିରେ ପରି ଲାଗିଲା, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ତ ଆମର କେଉଁଟା ଭିନ୍ନ? ଏ ତିନିଟା ଯାକ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ତିନିଟା ଯାକ ଆମର ବ୍ୟତିହାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଘୋଡ଼ାମୁହାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ତ ଭିନ୍ନ ହେବ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନବୀନ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟଟି କ'ଣ ହେବ? ଇନ, 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 ବିନ, ବିନ। କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଇନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ମଧୁରର ଭାବ। ମଧୁରର ଭାବ କ'ଣ ହେବ? ମଧୁରର ଭାବ ମଧୁରିଆ, ମହୁଆ, ମାଧୁରିଆ, ନା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ? କ'ଣ ହେବ? ମଧୁରର ଭାବ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଏହାକୁ ବହୁ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯାହା ଭେଦ କରିବା କଷ୍ଟକର, ଯାହା ଦୂରକୁ ଦିଶିବା କଷ୍ଟକର, ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଷ୍ଟକର, ନା ଯାହା ଦିଶିବା ଦୁଷ୍କର। ତ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଏହାକୁ ବହୁ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯାହା ଭେଦ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଯାହା ଭେଦ କରିବା କଷ୍ଟକର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ ପଦରେ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମର ଲକ୍ଷଣ କେଉଁଟି? କାହାକୁ, କିଏ, କ'ଣ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା, ନା ଯାହାର, ଯାହା, ତାହା ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା, ଉଭୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା, ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ କ'ଣ ହେବ? ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଉଭୟ ଲାଗିଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଗିଥିବ, ସବୁ ଲାଗିଥିବ, ସମସ୍ତ ଲାଗିଥିବ, ଏସବୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ହୁଏ।
ଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତ ସବୁ ଏସବୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଉଭୟଙ୍କର ଜାମାର ରଙ୍ଗ ସମାନ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ କ'ଣ ହେବ। ତ ଉଭୟ ଲାଗିଛି ଉଭୟ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ହେବ। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ସେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବୟବ। ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟଟା କେଉଁ ଅବୟବ ସଂଯୋଜକ ନା ବିଯୋଜକ ନା କାଳସୂଚକ ନା ଆଳଙ୍କାରିକ। ତ ମଧ୍ୟଟା ହେଉଛି ସଂଯୋଜକ ଅବୟବ। ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଫେରେ ଓ ଏବଂ ଆଉ ଆହୁରି ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ ସଂଯୋଜକ ଅବୟବ ପଦ। ମନେ ରଖିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବୟବ ପଦ ନୁହେଁ। ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବୟବ ପଦ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ଆରେ ଆଗ ଇଲୋ ଅଥବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବୋଧନ ଆଗ ହେବ ଆରେ ହେବ ଇଲୋ ହେବ ଲୋ ହେବ ହେ ହେବ ଆହେ ହେବ ଏସବୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅଥବାଟା କ'ଣ ସଂଯୋଜକ ନୁହେଁ। ଅଥବାଟା ଆମର ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟବ ପଦ ହେବ। ଅଥବା ଆମର କ'ଣ ଆମର ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ପଦ ନୁହେଁ। ସେ କେଉଁଟା ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ପଚାରିଛି ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବୟବ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ଅଥବା ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବୟବ ନୁହେଁ। ବାକି ତିନିଟା ଯାକ ଆମର ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋବିନ୍ଦ ଖେଳରେ ଯେପରି ପାଠରେ ସେପରି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଯେପରି ତଳେ ରେଖା ଅଛି ଯେପରି ସେପରି ପରି ପ୍ରାୟ ଏସବୁ କ'ଣ ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ହେବ ନା ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ନା ସଂଯୋଜକ ନା ବିଯୋଜକ। ତ କ'ଣ ହେବ ବିଯୋଜକ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମାତ୍ର ଅଥଚ ଏସବୁ ବିଯୋଜକ ଅବୟବ। ପରନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଯୋଜକ ଅବୟବ। ଆଉ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ବା ଅବା ଅଥବା କିମ୍ବା ଏସବୁ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକରେ ଯିବ। ବିକଳ୍ପାର୍ଥକରେ ବା ଅବା କିମ୍ବା ଅଥବା। ଆଉ ସଂଯୋଜକ ଓ ଏବଂ ଆଉ ଆହୁରି ପୁଣି ଫେରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲା ମାନେ ସଂଯୋଜକ। ତ ବାକି ଦେଖିବେ ଏସବୁ ତ ଲାଗିନି ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ହେଇଯିବ। ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକରେ ଯେପରି ପରି ପ୍ରାୟ ସେପରି ଏସବୁ ରହିବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବୟବ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପରନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବୟବ ଅଟେ। ବିଯୋଜକ ହେତୁବୋଧକ ସଂଯୋଜକ ଭାବସୂଚକ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ କହିଲି ପରନ୍ତୁ ହେଉଛି ବିଯୋଜକ ଅବୟବ ପଦ। ବିଯୋଜକ ଅବୟବ ପଦ। ଭାବବାଚକ ଅବୟବ ପଦଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ଯେପରି କିମ୍ବା ଆହେ ଆହା। ତ ଭାବବାଚକ ଅବୟବ ପଦ କେଉଁଟା ଯେପରି ସେପରି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆମର ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ହୋଇଗଲା। ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ କିମ୍ବା ବା ଅବା ଏସବୁ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା। ଆମର ଆହେ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବୋଧନ ହୋଇଗଲା। ତ ସିଏ ପଚାରିଛି ଭାବବାଚକ ଯାହା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ସେଇଆ ସେଇଟା କ'ଣ ଆହା ଛି ସାବାସ ଏସବୁ ହେଉଛି ଭାବବାଚକ ବା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଅବୟବ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆହା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ମୋ ଦେଇ ଏ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ଦେଇ ତଳେ ରେଖା ଅଛି ତ ଦେଇଟା କେଉଁ ଅବୟବ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ନା ପଦାନ୍ୱୟୀ ନା ଆଳଙ୍କାରିକ ନା ଆନୁକ୍ରମିକ। ତ କ'ଣ ହେବ ଦେଇ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ଦ୍ୱାରା ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରେ କର୍ତ୍ତୃକ ଏସବୁ ଲାଗିଛି ମାନେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ବିଭକ୍ତି। କର୍ତ୍ତୃକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ବିଭକ୍ତି ଆମର ଦେଇ ଗୋଟେ ବିଭକ୍ତି। ତ ଆମର କ'ଣ ହେବ ଆମର ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟବ ହେବ। ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟବ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଯେ ଦେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ଦେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଏ ନାହିଁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଦ୍ୱୟ କେଉଁ ସର୍ବନାମ। ଯେ ସେ ଏଗୁଡ଼ା କେଉଁ ସର୍ବନାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ଆପେକ୍ଷିକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନା ସମୁଚୟୀ। ଯେ ସହିତ ସେର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ବା ତାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ଏଇଟା ଆମର ଖ ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏକ ଜାତୀୟ କ୍ରିୟାରେ ପରସ୍ପର ବ୍ୟାପୃତ ଥିବା ବୁଝେଇଲେ ସେହି ସମାସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଏକ ଜାତୀୟ କ୍ରିୟା ପରସ୍ପର ବ୍ୟାପୃତ ହେବ ବା ରିପିଟ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କେଶା କେଶୀ
केशा केशी टणा टणी मारामारी पेलापेली धराधरी बाड़िया बाड़ी एसब हूँ कौन व्यतिहार बहुब्रीहि समास कहीं क्रियाटा बारंबार रिपीट हो परस्पर व्यापृत हो तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर व्यतिहार ये बाती नुह ये व्य हम ये ज फल हवा कथा मोर आकार दे दीची तो कौन हम ना व्यतिहार बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मुखचंद्र उक्त समस्त पदटी क्यों कर्मधारय समास मध्यपदलोपी उपमित उपमान रूपक मुखचंद्र जदि या आम विग्रह वाक्य बा व्यास वाक्य करवा कौन हम ना मुख चंद्र परी परिटा शेष लगे कौन हम उपमित बहुब्रीहि समास हम। आउ गोटे उदाहरण हो मो ना हूँ कौन नरसिंह मो ना हूँ नरसिंह तो या आम विग्रह वाक्य करवा व्यास वाक्य करवा कौन हम ना नरसिंह परी नरटा क्या परी ना सिंह परी माने नर को सिंह सहित तुलना करा जाउची तो ये परिटा शेष लगुच तो शेष लगे कौन हम उपमित कर्मधार समास हम जदि मझिरे लगे ताले सेटा कौन हम ना उपमान कर्मधार हुए मझिरे जो लगे गोटे उदाहरण मझिरे जदि लगे ताले कौन हम आमर तुषार धवल तुषार परी धवल तो मझिरे परी लगिले कौन हो आमर उपमान कर्मधार समास हो मझिरे लगिले परी जदि मझिरे लगे उपमान कर्मधार समास हम जदि शेष लगे उपमित कर्मधार समास हम मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो तो मुखचंद्र कौन हम ना उपमित कर्मधार समास हम। नेक्स्ट आम देखा बहुटी कुटा खंडिक द्विखंड करबनी मु केते घर पाइटी करी यह क्यों अर्थ को सूचाऊँच कुटा खंडिक द्विखंड करबनी किसी काम न करिबा कुटा को खंड खंड करी न पारिबा ना घर न ओलाइबा ना कथा न मानिबा कुटा खंडिक द्विखंड करबनी यार अर्थ हो किछि काम न करिबा ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर किछि काम न करिबा। नेक्स्ट आम देखा तो ये थिला आज टोटाल आम क्वेश्चन डिस्कसन कले 52 क्वेश्चन तो आप 52 रु केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती जनइबे जदि भिडियो भल लगुच ताहले निहाती गोटाए लाइक करेंगे ता सहित अधिकरू अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।